ओम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपन को प्रणाम गुरुदेव। आ जगन्नाथ मोर प्रणाम। आम जगन्नाथ भक्त। जगन्नाथ तो सबू आम जगन्नाथ जो आसु। आम घर जगतसिंहपुर जिला। आपन ना कोन? मो ना विजयलक्ष्मी महांती। विजयलक्ष्मी महांती। आज्ञा। आम घर जगतसिंहपुर जिला तीर्तोल थाना झंकड़ सारला पाखरे। आम खोर्धारे मु रहुची। ये मो भाई ये मो पुओ ये मो भाउज मो स्वामी सेना परिचय देलेनी कोन आपण कोन तो आपण कोन तो तार ना कोन बड ता ना प्रसन्न कुमार महांती। आ मो पुओ ना से खोर्धा रहउतंती? नहीं नहीं कटक रे रहउची। अच्छा। आ ये मो भाउज ना मधुस्मिता महापात्र। आ ये मो पुओ विश्वम्बर स्वाई 10th क्लास रे पढुची। अच्छा। आ से मो स्वामी सौम्यरंजन स्वाई ताको ना। अच्छा अच्छा। आ कोको कोला प्लांट रे से कुडी कोको कोला प्लांट कोको कोला। आज्ञा। अच्छा कोको को हां 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 पुलिस हां म कोको कोला पुलिस सब तो फास्ट पुलिस रे कोका कोला सेथरे अछंती। मन रे हमर गोटे भावना थला जे जगन्नाथ कर हृदय जो जगन्नाथ तो चलंती प्रतिमा तांकर आमे मनन भावछु जे द्वापर जुग रे जो श्रीकृष्ण को जेतबेले तांको देह त्याग कले सी कहती जे अर्जुन हरिका आसिके तांको ये करथिले दाह करथिले। आ से तांकर जेते हृदयटा दाह हेइ नथा से महदती समुद्र रे भासी भासी ताको भसई देथिले। से महदती समुद्र रे भासी आसिके पूरी समुद्र कूले रे लागिथिले। तांको सेवायत माने आनिकी तांको जगन्नाथ हृदय रे थापिसंती। हेदा ए आमे भाव हो श्रीकृष्ण हृदयटा सिगरे समुद्र कूलटे समुद्र भासी से जगन्नाथ भीतर लागी गला माने आपे आपे नहीं नहीं आनी लेवा से स्वप्न देश हला की आनला से पूरी सेवायत माने बड़पंडा तो चलन ना सदर बड़पणा अथले आमे आ जान सेटा जगन्नाथ लागिला जगन्नाथ तैयार करथले के से जगन्नाथ को तैयारी करते जगन्नाथ अपन भाई जानथिबे कोन दो जगन्नाथ की प्रतिष्ठा करले? इंद्रदुम्न। अच्छा इंद्रदुम्न को जो राजा सत्य ना दोनों दिया इंद्रदुम्न सत्य जुग राजा सत्य राजा तार सत्य जुगटा केमती द्वापर पर आसीबो इंद्रदुम्न आसी पूरी देवता छाती भीतर पॉसिबल नो आपण को सुनले आपण सब जानते से आज कृष्ण हृदय आसी बचले समस्त हम जानि यही है दुखर विषय। से पंचतंत्र गल्प पढ़ते पंचतंत्र गल्प पढ़ते तीन तुंडर छेली कुकुर कथा समस्त जानी बाप पो गले छेली आने छेली धरिक आस देख से तीन सांग खाइए बोलिया विभिन्न छक मान रही है अरे भाई कौन जाऊ कौन कौन नहीं आसु ना छेलटे नहीं जाऊँ आज आम घर रोषे कर खाइबू ना अरे तू गोटे बुझलु गोटे कुकुर धरी जाऊँ कौन ना कौन छेली नहीं जाऊँगी नहीं छेली नहीं जाऊँगी खे खे हसला सी गला आउ गोटे चलिए छेड़ गले मो छेली आनी मत कौच कुकुर आउ गोटे सांग भेट गला कहला हे बंधु तुम कौन गोटे कुकुर धरी जाऊ कुकुर घर पाड़ कि ना कुकुर घर पाड़ी मुझे छेली नहीं जाऊँगी किए छेली किए एटा कुकुरटे ना कुकुर है पुणी आसला आउ गोटे कौन से मुंड खराब होगा हाथ मारा देखला छेली हाँ छोट छोट सिंह अच्छे ना ये कुकुर बोला आउ गोटे सांग भेटा बोला कौन आज गोटे कुकुर नहीं बाहर कांदे पकईकरी से कांदे पकड़ा बांध धरदेला एमती देखला बड़े पाला चलती गोटे छेली धरती कौन कुकुर धरती तो टेकटी आनुची चलुची आनी तो टेकटी आनला कहले कौन आज गोटे कुकुर धरी जाऊ ना कुकुर बुझिपारे सी मुंड रहा प्रकृत कुकुर धरी जाते कुकुर दिखा बोधे तो जिते देखला मन मानलानी से छेली छाड़ी घर गला
ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କି ଛେଳି କାହିଁ ବାପ ପୁଅ ଗଲା ମୋତେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା କୁଡ଼ା ଗଲା ପୁଅ କହିଲା ମା ସମସ୍ତେ କହିଲେ କୁକୁର ତ ବାପା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ସମସ୍ତେ କହିଲେ କୁକୁର ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ ସେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇ ଗଲେ ଦେଖିବ କେଉଁଠି ବସିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ସେଇଟାକୁ ବସିକି ଖାଉଥିବେ ତମକୁ ସେମିତି କହିକି ଛେଳିଟାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ବାପ କହିଲା ପୁଅ କହିଲା ବାବା ତମେ ପୁରା ବୋକା ହେଇଗଲ ଲୋକ କହିଦେଲେ ତମେ ବୁଝିଗଲ ଛେଳିଟା କୁକୁର ହଁ ବାପକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ଦୌଡ଼ିଲା ତା ବନ୍ଧନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସିକି ତାଙ୍କ କଟାକଟି କରିକି ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲାନି ତାକୁ କହିଲେ କିରେ ତମେ କ'ଣ ଛେଳି ଖାଉଛ ଆମେ ଛେଳି ଆଣି ଖାଉଛୁ ନା କୁକୁର ତୋ ବେଳେ କୁକୁର ଆଣୁଛୁ ନା ମିଛତା କହୁଛ ମୋ ଛେଳି ଆଣି ଖାଇକି ପାଲା କରୁଛ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ପଛ ଯାହା ବି ହେଲା ତିନି ତୁଣ୍ଡ ଛେଳି କୁକୁର ତେଣୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଏ ତିନି ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଛେଳିଟା କୁକୁର ଲାଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ଆମେମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ଲୋକ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟିକେ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମତରେ ବୋଧେ 75% ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଲୋକ କଥାରେ ମାତିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 75% ଲୋକ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ହଉ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ହଉ କି ମୂଳ ବ୍ୟାସଦେବକୃତ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କି ମହାଭାରତ ଏଇଟା କିଏ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ 18ଟା ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ବେସିକାଲି ସବୁ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ସଂହିତା ଏଭଳି ଦିଭାରେ ବିଭକ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ଉତ୍କଳ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ଆମର ପୁରୁଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ସେ ପୁରୁଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟର 31 ଅଧ୍ୟାୟ 55 ଶ୍ଲୋକରୁ 53 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି 3 ଦିନ କାଳ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ 3 ଦିନ କାଳ ରହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା କହୁଛି ଯଦି ନ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ତମେ ପାଇଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁ ଲୋକନାଥ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ତ ଉଠିଲେ ଆଗ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ ଇଷ୍ଟ ସିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଶିବ ଶିବଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ କ'ଣ ସେ ହରିହର ଏକା ଆତ୍ମା ତେଣୁ ସେ ଲୋକନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ବାଲିଘାଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ତା ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେତିକି ନାହିଁ ଦେଖ ନୀଳସୁନ୍ଦର ନୀଳଗିରି ତଳେ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସେଇକିରି ହନୁମାନ ବାଦ ପକେଇଲା ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ନୀଳଗିରି ଏ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ଟା ମଡ଼ ହେଇକି ଅଧେ ଦବିଗଲା ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ 4 ହାତ ଥିଲା 8ଟା ଆୟୁଧ ଥିଲା ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ମାନେ ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କାଳ୍ପନିକ କହୁନି ତାମାନେ ମନ୍ଦିର ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତୁ ଉଭା ଯେତିକି ପୋତା ସେତିକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଲ ପାଉଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପକେଇବୁ ଏ ତ ରଣଭୂମି ଶେଷ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଜାବିବାର କାରଣ ଅଛି ରାବଣ ସଦାବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଆଉ ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି ତେଣୁ ରାବଣ କେହି ମାରିପାରୁନଥିଲେ ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଉଠିଲା ଯାହାକୁ ତ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଥର କହୁଛ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସେ ଗୋଟିଏ ପଥର ସେଟା ଗୋଟେ ପଥର ତ ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡୁକ ବାହାରିଲା ସେ କ'ଣ କହିଲା କଥା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୁକ୍ଳ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାମ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ବିଷ୍ଣୁ
राम दर्शन कले नीला नील जो नील 84 आंगुलीर जो नील माधव 84 आंगुलीर चारि हाथ शंखचक्र गदा पद्म चतुर्वर्ग प्राप्ति धर्मार्थ काम मुख्य देला बेले लोक किंतु शुक्ल विष्णु को मुक्तिदाता ये सब तो देवे बसंत गोटे नीला पथर दिए कि रामचंद्र देखिले किंतु दर्शन कले किंतु आग देखिले जे अनंत शरीर शोई पड़ते जो अनंत वासुदेव मंदिर जो कौच से शोई पड़ते से अनंत वासुदेव मंदिर मंदिर जो अच्छी से आमर थिला आमर जेजेबापा बापा मान पितामह जलंधर बड़ पंडा गौरी संगर पूजा पंडा को दान करदे दत्तपत्र जहाँफल कि से अनंत वासुदेव मंदिर बहुत दिन पूजा होता एवं टे ना पूजा पूजी नहीं जाओ जड़े प्रधान मिलिया नेला को पूजा पूजा हो जहाँ भी हो मोटामोटी था तब रामचंद्र आसार प्रमाण मिलला रामचंद्र फेरला पर भी प्रमाण मिलूँ रावण से आर ना था उत्कल ओडिशा उड्र कलिंग असला कलिंग तेणु रावण जो तंत्र या ना कौन ओडिशा तंत्र उड्र ओडिशा माने ओडिशा तंत्र तक रावण समस्त सिद्धि से एठी करथला ए जगह तेणु सिद्धि नष्ट करने हनुमान चापिदेला हनुमान दीर्घादर्शी से बाहर को जनाए से जानी बिलिका जमी कृष्ण अभिनय करती जमी राम अभिनय करती राम अभिनय करती से जाना विष्णु जानते सापे दिया नहीं जानते जे मो विष्णु लिखा से अभिनय तेणु चापिदा पर से देखले मुंडिया माइले जहाँ गला गला नीलांबर विष्णु दर्शन करे नीलांबर फुल कहले नील विष्णु जो नील चतुर्धामूर्ति नील महादेव जब नील महादेव कहते नीलकंदर नील महादेव से नीलकंदर नील महादेव दर्शन कर गले तापर आसिले आमर कृष्ण कृष्ण आसला बेलू नीलमाधव भी गले तमें ये सत्यजुग जो आरंभ है सत्यजुग जब ब्रह्मा प्रथम यज्ञ कले सी लेप लेप द्वारा दर्शन कले चतुर्धा मूर्ति की बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ दर्शन को माने लेप दर्शन माने छाया दर्शन कांथ दिए चित्र कांथ जो चित्र लेप कहती नृसिंह तो देखिले फास्ट तेज संभाली पारे से स्तुति कले प्रभु से 64 उपचार लगे 64 उपचार पूजा करते आपन तो मु संभाली पार्नी आउ एम लोक मानव संभाल आप रूप धरले आप पूजा करें प्रभु तेणु बाध्य से रूप को त्याग करते त्याग कले सीना कि बर्तमान जो चतुर्धा मूर्ति है आसिक से तैयारी कर बहुत पूरा प्रभाव अच्छे आसिले आलोचना करवा किंतु इंद्रदमन राजा जो आसिले मंदिर रे इंद्रदमन ना कौट कौट अच्छी आम पुरी रे श्रीक्षेत्र में हाँ कह तुम्हें कहल तुम्हें कौन आप कौन इंद्रदमन पोखरी इंद्रदमन पोखरी आउ गोटे कौन अच्छी नील महादेव अच्छा ना नहीं नहीं आ कौन अच्छी शिव मंदिर देवी थो ना नीलकंठ ना पोखर नीलकंठ अच्छा से नीलकंठ किए से नीलकंठ हूँ एकाम्बर कान बास करुवा लिंगराज हरिहर जिते राजा इंद्रदमन जंगल तो थिला चारिपटे जंगल पहाड़मय घेराई से जापारे आस्ते आस्ते देखले गोटे राति आईगला गोटे ज्योतिर्पिंड ये अच्छी से निहत गोटे छोटे दैव अंश रोचे विश्राम करा गले से नीलकंठ धारण करी निजे लिंगराज शिव महादेव और साधु बेश कहले हे राजा तुम ये कौन करुच राति ना थकी गले रास्ता पाऊनी मुझे जगन्नाथ दर्शन कर जाऊँगी जगन्नाथ पाइबी जाऊँगी विष्णु पाइबी ना आस मुझे नहीं जी शिव सदा रास्ता देखाती विष्णु पाक जावाई तेणु शिव सहस्रनाम देख वैष्णवोत्तम बोली लिखाई वैष्णवोत्तम
ମାନେ ଶିବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରାମ ଅବତାରରେ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ସେ ଶିବ, ଏକା ସରୁଦ୍ର ସେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ରାଜା କହିଲେ ଆସ ମୁଁ ନେଇ ଯିବି। ଆଣିଲେ ଯେ ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ନଈ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାକୁ ସରଦାର ରାଣୀ ତାକୁ ପୋତି ଦେଲେ, କାରଣ ରଥ ଗୁଡ଼ା ସେତେବେଳେ 3ଟା ରଥ ଆରପଟେ 3ଟା ରଥ ଏପଟେ ହେଉଥିଲା, 6ଟା ରଥ ହେଉଥିଲା। ଏପଟେ 3ଟା ରଥ ଯିବ, ରୋକିବ, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ, ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ବସେଇ ଯିବେ, 6ଟା ରଥ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବାଲି ଖାଲି ପକେଇକି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପକେଇକି ପୋତିଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଟା ଶରଧା ବାଲି। ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ କହୁଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ, ସେ ରାଜା କହିଲା କାହିଁକି ଯାଇପାରିବିନି ନା ସେଠି ତାକୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ପୂଜା କରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଲୋକକୁ କେବଳ ଦେବତାମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମଣିଷ ମାନବ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସେ ସ୍ଥାନକୁ। ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲେ ମଝିରେ ଗାରଟା ନିଭି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ମଝିରେ ଗାରଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ନଈ। ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀଟି ଏପଟେ ରହିଲେ। ନା କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ସେଠି ଯିବି ସାଧୁ ମହାରାଜ? ନା ହେ ରାଜନ ଆପଣ ଗୋଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ 100 ସେ ଗୋଦାନ କଲେ, ବହୁତ ଗୋଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଦାନ କଲେ ପୁରା ବେଜେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖାଲ ହେଇଗଲା, ସେଟା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ପୋଖରୀ। ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗଲା ତା ନାଁ ତାଙ୍କ ରଜାଙ୍କ ନାଁ ରଖାଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ପୋଖରୀ। ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ପାଇବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ କେଉଁଠି ପାଇବନି। ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସେଠି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି। ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମହାବୀର ପାଖରେ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଛ ଧରିଥିବେ। ସେ ଥିବ ମହାବୀର ଗୋଟେ ମାଛ ପାଇବନି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମହାବୀର ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଥିବେ, 10ଟା ହାତରେ, ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଛ ଧରିଥିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ କହୁଛ, ସେଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ସେ ବାହାରିଥିଲେ ମା ନୃସିଂହ, ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ କହୁଛ। ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହଙ୍କର ଖାଲି ଖବର ବାହାରିଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ 4ଟା ଲୋକ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନୃସିଂହ, ଖବର ବାହାରିଛନ୍ତି ନୃସିଂହ, ପୁଣି ଇଠି ବାହାରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଗୋଟେ, ଖବର ଗୋଟେ, ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ, ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ କହୁଛେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ପାତାଳ ନୃସିଂହ, ମିନସା ନୃସିଂହ, କେତେ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଥିଲେ ଲେପ। ତାପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କଲେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ନୃସିଂହ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ନୁହଁ। ସେଇଠି ରାଜା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଜି ରହିଛି ସାଧାରଣ ବାହାଜି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ କଠଡ଼ା ନେଳିଆ ଦେଖାଉତେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯିଏ ମୁଁ ଜାଣିଗଲେଣି ଆପଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ମାନବ ଏଇ କାମ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ 100 କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଶିବ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ରହିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଯାଆନ୍ତି ଚାପକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ହାରନ୍ତି। ତା ପଛରେ ପାଣ୍ଡବ କହୁଛେ, ପାଣ୍ଡବ କ'ଣ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଆସିଲେ ପାଣ୍ଡବ ନଥିଲେ? ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ଆସିଲା ବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ନଥିଲେ? ସେ ପାଣ୍ଡବ ଆସିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ଆସିଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆଧାର କରିବି ନା କର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଛାଡ଼। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ହାତରେ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜର ନୁହଁ ସେଇଟା। ତ ଦେଲାବେଳେ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବୁ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ରଟା ଯଦି ରହିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ସେତିକି 10,000 ବର୍ଷ ଟିପ କରି ଠିଆଇକିରି ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ବାମନ ପୁରାଣ ତାଙ୍କୁ ସଦାନନ୍ଦ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ପାଇଛି, ସଦାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାଶିବ ବୋଲି ପାଇଛି। ସଦାଶିବ ତା ସଦାଶିବ କହିଲେ ମହାଦେବ ବୁଝାଏ। ତା ଜଗନ୍ନାଥ ସଦାଶିବ ହେଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ନେଇଥିଲେ ଚକ୍ରଟି। ବରଂ କୃଷ୍ଣବତାରେ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାରୁ ଚକ୍ର ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତି।
से ब्रह्मा को डाकी जानले यज्ञ कले यज्ञ कला सिठी बाहर सिठू जन्म जो आसिले आसिक गाधेले जोटा स्नान पूर्णमी जो पड़ो ज्येष्ठ मास पूर्णमी स्नान पूर्णमी गाधेले गाधेला पुणी नहीं माँ को बुझे ना माँ तो रही से जहाँ हम रथयात्रा करते एतुशाला जमी पिला रहे से 15 दिन जाक रही से ट्रिटमेंट हेल्ले हाँ ये गोटे जिन 21 दिन बोली कहुई तुम कौच सी भी लोक कथा स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखाई एक स्पष्ट पंचदश दिवस माने 15 दिन 21 दिन जहाँ लिखाई लोक कहूना 21 दिन राणी गांधी कहले ये सब ड्रामाटिक ड्रामा कराई किंतु 21 दिन से कहना से सीधा 15 दिन कहते 15 दिन खोलाई जहाँ गुड़ा फाइनाल जब अधारू गढ़ले खोलदे रंग गले कमिया चित्र रंग कलर केमती कलर हेनी अधा अड़ा कलर लगे लोक मुझे यहाँ पशुनी कहते 21 दिन राणी कहले ठकठा शुणा खोली दियो द्वार ये सब शुण मूल शास्त्र पढ़ते माने रूप नुह स्वरूप माने रूप नहीं रूप अच्छी दैत्य अदैत्य उभय मानवे यहाँ कौ रूप यहाँ कि नहीं तेणु ये जो अजाणा जिन गोटे केते ये जिन बहुत लोग जानते मोर समझ गोटे मात्र जो मैंने आसता गोटे कथा कहि तुम मूल ग्रंथ पढ़ एवं सब आवेलेबल है जब ना जब मत पचार मुझे कहीदेवी कौ जार मिलूँ आण पढ़ कि समय दियो पढ़ाई तापर जान जिनसा कौन सब बहुत भांडाम चलती बहुत भांडाम आउ कौन जानी आम छोट पिला पचार 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 ब्रह्मा कहीं कोठी पूजा होती हाँ ब्रह्मा कहीं पूजा आते यहाँ गोटे छोट जिन मुझे कहली ना केवल गोटे इंद्रधनु पोखरी पाखे इंद्रधनु अच्छा ब्रह्मा अच्छा आ जगह ना कारण कली जुगे आम से जो कहे ब्रह्मा को अभिशाप दिला से नुह कली जुगे ब्रह्म तत्व कि बुझीपारती किए परम परम ब्रह्म कही दिए कि परम ब्रह्म कही दिए किए ब्रह्म हाँ ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि से ठीक अहम ब्रह्म से भूल नुह समाज कहते केजन अर्थ बुझीपार तेना कली जुगे लोक मैंने टोटाली ब्रह्मत्व बुझीपारे ना से ब्रह्मा को पूज्य विलीन कर दिगला जाना तो पूज्य कौन ब्रह्म उपलब्धि ना ब्रह्म पूजा कर ब्रह्म उपलब्धि कार हम ना जहाँ छोट पिला पचार भल सुभद्रा सुभद्रा ब्रह्मा हेले भेष गुड़ा देखिले कौटे ठिया नारी सुभद्रा माँ कौचे आड़े सुभद्रा कौचे माँ कौचे ना माँ टा कौन ब्रह्मा माँ माँ तुच्छा बुढ़ा बस दाढ़ी निश रखिकी नारी कहीं हम सेमती आम देखिले से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी सी अकार उकार मकार भी सी ओंकार भी सी सबू तेना सुभद्रा तो माँ कहते पुणी ब्रह्मा ले कमिया आम एनालिसिस शास्त्रीय मत नुह शास्त्रीय मत कहते अलग शुक्ल विष्णु ये हूँ नारायणी चंडी रे आप देखिए सब तो लिखाई शरणागत दिनार्थम परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते नारायणी दुर्गा तो गले नारायणी केमती देले ये आउ गोटे गुप्त तत्व ये सब गुप्त तत्व खुलासा करवा समय आसिले तो आज बहुत लोग अपेक्षा कर बस आपड़ आसते जानवे से जानवे ना नहीं जहाँ भी हो आप आज सब रखु आउ ज्योतिष विद्या चर्चा भी आम केत आसे करवा है नहीं आ तुम पचार अच्छी बाबा सी पचारनी सुभद्रा कहीं हाथ नहीं को सुभद्रा हाथ नहीं ना पढ़ुच कौन है पढ़ुच कौन है 10th एनर्जी बढ़ाई जो शक्ति तुम आउ बड़ लेवल पढ़ शक्तिर वृद्धि नहीं कि शक्ति बढ़नी कि कमी एनर्जी इज फिक्स जगह प्रकृति कहे प्रकृति पुरुषर मिलनटा ही ब्रह्म स्वरूप
ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ଛାଡ଼ିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମାଆ କୁ ମାନେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିର କିଛି ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନଥାଏ। ତୁମ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନଫିନିଟି ଦିଆ ହୁଏ, ଏମିତି ହେଲେ ଇନଫିନିଟି ଏମିତିଆ ନାଇଁ କି, ତାକୁ ଓଲଟି ଦେଲେ ବିଶ୍ୱର ଚିହ୍ନ, ମାନେ ତଳ ଯେମିତିଆ ଉପର ସେମିତିଆ ଇନଫିନିଟି ହଁ ଅସୀମ। ତେଣୁ ଆମେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇନି। এই ୟୁନିଭର୍ସ କେତେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ମୋଟାମୋଟି କଥା ୟୁନିଭର୍ସ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ହେଇଛି କିଛିଟା କଲେଣି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ନେଇକରି କଲେଣି ସବୁ, ମାନେ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଏଇ ନେଇକରି ଆଲୋକ ଫୋର୍ସ ନେଇକରି ସେଟା ଲିମିଟେଡ଼ ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଇପାରିବନି ମଧ୍ୟ। ମହାବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଯାଉ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି ନା। ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ କହୁଛେ, ମେଟାଫିଜିକ୍ସ କରିଲା କୋ मेटाफिजिक्स मैंने तो समझ मेटाफिजिक्स साइंस वर्ड ना, ताल मेटाफिजिक्स कहीं जो फिजिक्स हारी जाए से मेटाफिजिक्स हारे। तेणु तार शक्तिर किसी आद्यंत न थाए, तार हाथ आसो काड़ू गोटा आसो काड़ू शक्ति खाली रूपांतरित हे गोटा पर गोटे चलन शक्ति अच्छी सेमती तलू आसला गति शक्ति गला मैं ताप शक्ति गला तातीगला तेणु कौट थंडा करदेव। तेणु शक्ति है कन्वर्टेड रूपांतरित हे किंतु तार चेंज नहीं। तेणु से तार हाथ आसू कड़ ब्रह्मर हाथ आसू कड़ ब्रह्मर हाथ नहीं। ସେଇଟା ତୁମ ପିଲା ଲୋକ ତୁମ ବାପା ବି ବସନ୍ତି, ବାପା ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ ଭଲ ଲାଗେ, ତୁମେ ବି ବୁଝ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗରୁଡ଼ ପଛ ଥାଇକିରି ଗରୁଡ଼ ତାମାନେ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିଓ ମାଉଣ୍ଟ ଗରୁଡ଼, ମୋର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି କରିଛି ଭିଓ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଗରୁଡ଼ 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ପେଣ୍ଟିଂଟା। ଗରୁଡ଼ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଦେଖେ, ଗରୁଡ଼ ପଛଟା ଆମ ଠିଆ ହେଲେ କେବଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟା ହାତ ବଳଭଦ୍ର ଗୋଟା ହାତ ଦେଖିବେ। ତାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ ବ୍ରହ୍ମଣୀ। ब्रह्म कहले सुभद्रा, ब्रह्मर आद्यंत नहीं, तार हाथ गोड़ नहीं। से इनिफिनिटी सिंबल रखी दिखाई लोक देखा माँ कर दिखाई मात्र शक्ति स्वरूपिणी बोलिका। तो जमी कर शक्ति तुम पुरुष कर झील कर पुओ कर किए मना कर सी तो मानने एम देखा गले राम अवतार सीता ये ठिया कृष्ण बलराम रामकृष्ण बेश से भौणी सुभद्रा ठिया नहीं। आ सुभद्रा तुम कौच आम जो पूजा करें तो भुवनेश्वर मंदिर पूजा करूँ एकाकी भुवनेश्वर मंदिर आम तो सुभद्रा कहूँ। तेणु से हाथ रखाई हाथ गुड़ा गले जोड़ा जाक जगन्नाथ पठा गुड़ से गरुड़ कह एक ब्रह्म द्वितीय नास्ती, गोटे ब्रह्म द्वितीय किसी ना। आपण मैंने जी भी जाऊँ जना दूसरी सुभद्रा जिनस पाईगले आपड़ 22 पास रहस्य पाइबे। एंटायर शक्ति है 22 पास। आस बुझेगा से विषय ये सब बहुत विस्तृत विस्तृत टपिक। आपड़ आज किसी नुआ जिन लगे ना कि लगे तेणु सुभद्रा माँ जार आशीर्वाद ना खाली बाप को चिन्ह पारे ना चिन्ह पारे। कुकुर कुकुर कुत्ता कुत्ता सब कुकुर मैंने क्षीर दे माँ छुआ नू से कुकुर छुआ पचारूनी बाबाटा किए, कुकुर छुआ भी जानूनी मो दा बाप किए, चिन्ह माँ ये माँ क्षीर खाइबे नहीं। तेणु बिली छुआ हो कुकुर छुआ हो पशु हो पक्षीर भी अच्छे के जनकर बाप माँ संपर्क अच्छे कि ये माकड़ मान भी अच्छे किसी ये मानने चमत्कार। माँटा फास्ट पिला जापर माँटा किए बाप को जापर माँ कहले ये बाप से बाप आउ गोटे जिन अच्छी छोट पिला आलोचना करी ना आलोचना कर वयस्क मान मध्य आज आम रखा बहुत लोग अच्छा बहुत समय भी है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जदि आपण मानक आमर भिडियोटी पसंद आसी तेबे एहीपरि भिडियो प्रथमे देखिबा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू।